joto electronics tei print media tei social media ni joto kok awai nai rok no tini TISF ni bukhak ngai tini je press conference khaimane ka belai khe nangtuk mani kaisa important issue abono tui kok sana bagai chengma pheli mani chini loge TISF ni state coordinator Sajra Deborma tongo tei in charge tongo TISF ni central in charge borong Peter Deborma tei ang ni je David Mura Singh TISF ni in charge tongo tini ni je press conference ni main kok khai rong ka main kok pirjan nai kok awai khaijan nai ka phainai 28 tarikho tei phainai 30 tarikho जों kaisa movement kotor khainan thangi tongo TISF ni bukhak ngai tini ono जों khomonong ni IS conference holo chini state ni tei joto college ni chini je convener in charge ono tini जों kaisa meeting asoka meeting painai amon siddhant onka je 28 tarikho tei 30 tarikho जों deputation khailai kaisa 28 tarikho hongkake pura Tripura state ni joto sub division no poder por sorkari doptor sub division kaisa khlainai cha chini deputation ngai tei 30 tarikho hongkake শিক্ষা ভবন जों kaisa chini deputation tei ebakha chini kok belai afarmani chini je program khaijaknai abongkha kok borok chini Tripura hani major borok rok kok saw Tripura hani nini state language bu sikrito manjak phiaba sunglugu kok borok no poder por jagao obahela khaijakmani sukluk jakmani sesrep jakmani sokomarnani chesta khaijakmani jemon airport rogo saria khaitoni jakmani nika kok borok no development khainani ke kono uddog naya na bam na ram tabo bama molo busa kok borok no movement khaimani porese elective subject hisabe college sungna poro 2012 nini abo ngia ko tabo kano honors course chalu khaijage university ko kok borok phunjago matra 50 ta seat borok nang Peter Dayang Deborma tongo boso khlainai sanga apno deputation dokha 2014 na 2014 जों deputation doma porese university ni vice chancellor ni thani doma porese 50 ta ni 150 ta kota khair যাব oma ke poder por jagano sna dabai jago se kok borok simia jot jagan dabai jago ge tabo ti sanani la koi seklangna ni step box nahar jago tabo tamongkha kok borok na kono rokom CBSE board চালু খাইতে ni bagai tabo uddog najak manila এই CBSE board অর্থাৎ CBSE মানে তো ইংলিশ মিডিয়াম 99.9% ইংলিশ মিডিয়াম ni ছাত্র রকছে কক বরক ন বাংলা বাই মা সৈসিনাই সৈনানি নাংসিনাই আহাই হিनै রাজ্য সরকার ni सबका साथ सबका विकास ni ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर ni सबका साथ सबका विकास खालायनानै थाङै इंग्लिश मिडियाम ni ছাত্র रक কক বরক ন CBSE board বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সৈনাই হিनै যে ফরমানা জারি খাইজাকমানি फरमाना जारी खाना बांगै जे प्रस्ताव CBSE बोर्ड हरजाकमानि आबोनि तै बेलायके स्टेट नि हास्तेनि लुकुरक गार्जियन रक रोंस्रोंनाय रक छात्र रक बेलायके खावा दुखु नांलायजा बेलायके नङा लायजाक जोंनि भबिष्यत तामंनाय इंटेलेक्चुअल बरक रक गोबां बरक जों रिक्वेस्ट थाइका TISF रक न गोबां बरक साहरका जोंनि म दायित्व दङ अ दायित्व पालन खाना बांगैनि जों এই যে नेकारजनक जे बरनि जे डिसिशन राज्य सरकार नि जे ओ जे अनैतिक जे डिसिशन ती प्रसार न क बरन सकलुगनानि जे डिसिशन ओ डिसिशन नि विरुद्धे जों बसकांगो 28 तारिखो सारा राज्य बेपिनो हास्ते गनांगिनो जों सब डिविजन वाइज जों डेपुटेशन होना थाङै दंबो 30 तारिखो जों शिक्षा भवनावबो जों डेपुटेशन होना थाङै दंबो tei amoni logo loge cha mass signature campaign o je boroni je prostav ni against mass signature campaign bu sung khlainan thangi tongo o mass signature campaign an kha khlayo 1 lakh ni se kom signature phaigla 1 lakh ai signature chini ngai tei amno tui cha Guwahati ni regional je CBSE ni je head office regional notice ni je head office arabu cha daktino andolon khainani जे डिसिशन लाहारका जों तिनि
तै 28 तारिख तै 30 तारिखआव जों डेपुटेसन ना थाङै थाङो 28 तारिखआव सारा रायजोब्यापी खालायजोबनाय आस्ते नाङै तै 30 तारिखआव शिक्षा भवनाव जों खालायजोबनाय इनका अ जेसिनि मुभमेन्ट अब टीआईएसएफ नि मुभमेन्ट या अम तिप्रासारनि कक बरकनो रक्षा खायनानि तिप्रासारनि जातिनो रक्षा खायनानि आन्दोलन अ आन्दोलन समस्त अंशनि जत बखागनि लुकुरकनि चुबामु जत बखागनि स्टूडेंट स्रोंनाय तै गार्जेन दंनि चुबामु तै सपोर्ट जों माननानै नांगौ आं आसा खालायो खा खालायो बरक जतन खा खामजा बरक सपोर्ट खालायनाय तै अ सपोर्ट खालायनाय बदल के अ जे 28 तारिख 30 तारिख नि जे अ जे डेपुटेशन बरक लगेरना बागै कबकना बागै तै साख्लायना बागै आवायखायना बागैनो जों दिनै प्रेस कनफारेन्स मा फायमानि इनके चिनी मेन एजेंडा अमनो तैनो चिनी नि जे प्रेस कनफारेन्स तै गोबां कक सानानै गरै अमनो चिनी मेन इश्यू दिनै नि जे प्रेस कनफारेन्स खायमानि इनका के आबनि लगे लगे ताबो नरक कोन किछु कक साना तंके सङै मानो जे इंग्लिश बाय प्रेस ब्रीफिंग खायने चिनी बरम गुना पितर देपर इंचार्ज हामबाय CBSE ni je board to koiblai rokna to haste ni cover in other minorities language ni director ke tamangai na rok sabjuna logo ba deputation nai aga khatangai direct ni जों साबजुनाल' डेपुटेसन नाइन छाया बोले tabo सब डिविजन सर नाइन छ साबजुनाल या सब डिविजन नि जे जागानि स्टेट नि जे दप्तर दंनाय राज्य सरकार नि शिक्षा नि जे दप्तर যেমন স্টেট नि आईएएस অফিস दङ बा हायर एडुकेशन दप्तर दङ आ जागारावबो सोरनाय बा कलेज नि कलेज दङबाबो राज्य सरकार हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट आन्डाराव बरनि थ्रुयै जों हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट ते सीबीएसई बोर्ड ते चिनि शिक्षा दप्तर न उद्देश्य लायसि जोंहा डेपुटेशन रुनायनिसि नट इन सबजोनल सबजोनल